Okay. So siapa kat sini yang nak share? Saya sebenarnya bagi dia orang masa sampai 7.25. So anyone, ada tak siapa-siapa kat sini yang macam dah jumpa the secret recipe untuk kekal konsisten, kekal motivated? Ada anyone nak share sementara kita tunggu group lain Wish untuk tak join? nak dengar Sherilina. Sherilina. Wah, Lina boleh. okay Lina silakan. Lina boleh ke? Oh, dia petik nama ni. Okey. Assalamualaikum. Coach, kita hari ni berapa orang total semua? Kita ada 6 orang. Ada lagi 3 orang yang grup lain. 3 orang yang Okey. join awal pagi. Yang lain tu kadang-kadang terlupa. Kadang nak join Okey. terlupa. Ya, teruskan. Okey. Kiranya sharing saya sharing apa sebabnya Kak Min dengan Pia dah dengar dah tadi. Kak Min nak dengar apa Kak Min? Jadi boleh share pada saya sikit. Okay, itu mungkin boleh share waktu kejap lagi bila dia orang rejoin. 7.25 saya akan off the breakout room. But anything yang maybe rasa macam I would like to know juga sebenarnya. Apa yang sebenarnya you guys, siapa kat sini dah jumpa rahsia untuk konsisten? Wah. Rahsia untuk konsisten. Yang menjadi untuk kita. Untuk menjadi untuk individu masing-masing. Okey. Saya mula dulu Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum tu saya nak cakap kat diri saya dulu yang sebenarnya ada back of mind ni, dia macam tengah melawan dengan saya sekarang. Sebenarnya untuk share sesuatu rahsia tu tak perlu orang yang memang confirm berjaya, sebab kita hanya confirm berjaya bila depan Allah nanti. Cuma sekarang ni one of the rahsia untuk berjaya juga adalah kita pegang tangan kawan-kawan sama-sama dengan kita bila kita dah jumpa macam satu teknik that works for us, and satu teknik that works for me that I would like to share with kawan-kawan saya yang saya sayang, yang saya respect kat sini adalah kita punya intention. Maksudnya kita begin with the end of the mind. Bila kita contoh saya nak murakabah, saya nak lebih konsisten dalam murakabah praktis bila saya uzur atau bila saya tak uzur kan. Dan the key bagi saya adalah lies in why, the power of why. Why would you want to do it? Why is it important for you to do the murakabah praktis yang tak pernah nak buat sebelum ni? Kenapa tahun 2024 ni sebelum Ramadan macam nak sangat murakabah? Because for me, murakabah is penting because dia adalah when kita belajar daripada the expert of yang dah pernah lalu murakabah session yang dia dah bayar banyak-banyak, dan dia offer nak bagi kat kita how she do it, how she had done it. So kita macam what works, what tak works, tak payah kita nak start dari bawah, nak kena belajar sini murakabah, kita tak sempat. So dia dah share caranya adalah 15 minutes every day. Apa kita boleh buat adalah kita grounding, feet your ground, and then the keys in the inhale semua tu kan. Bila saya dah rasa tu, saya rasa macam I can never go back. I have to do this, I have to implement this. Even walau saya tak uzur pun, I have to implement this at least once. So maksudnya why I want to do it. For me, contoh dalam murakabah ni, why I want to do it, because I want to be seorang yang hablum minallah dengan hablum minannas tu excellent. And first, I have to be connected with myself first. And murakabah is the key. Macam tu. Alhamdulillah. Saya nak tahu. And so menjawab Coach, kenapa antara keys untuk make sure kita boleh konsisten adalah the power of why. Why we want to do it? Why is it important for us? Why now? Macam tu. Why now? Coach nak tanya apa tadi? Saya actually nak tahu, maybe later lah, maybe kalau ada kat sini yang nak tahu, what do you mean 15 minit kaki grounding? Kaki grounding, so dia macam everyday punya session ke macam mana? Macam sebelum lepas bangun tidur ke macam mana? So murakabah ni to cut in summary, for me lah, bila saya dah lalu sini, saya rasa murakabah ni is your time, it's yours. So terpulang, coach nak buat 5 minit ke 15 minit ke, but for me 15 minit is memang nice lah, sweet, macam tu. Dan kalau kita boleh mula waktu pagi bila orang semua dunia lahir mak-mak ni tak hidup, tak bangun lagi kan. It's your time, it's your time. Dan murakabah ni bila kita
insert zikir yang special khas untuk kita dengan Allah pada waktu tu, dah jadi qiyam dah. Dah batu loncatan dah kan. Killing two birds with one stone kan. So just walk through sikit. Bangun, kita niat dah siap dah. Muraqabah kita waktu bila? Nak berapa kali? Tak perlu nak kalau dah uzur nak 5 kali kita nak expect diri kita terus buat muraqabah tu waktu ganti solat. Tak boleh high expectation macam tu kan. So muraqabah ni coach dan kawan-kawan semua, dia macam okey, contohlah kan. Saya bukan orang yang boleh bagi muraqabah session, but this is what I feel. Nak rasa ke? Nak try ke? Oh, wow. Rasa maksudnya apa buat ke? buat kita sekarang? buat sekarang. Tapi Anyone nak try? 1 minit je. Nak try ke? Nak tahu ada punya briefing apa ni muraqabah. Maybe Ni. intro sikit. Intro. Okey. Assalamualaikum Hanim, Atik. Ya Hanim. Okey, macam ni. Sebenarnya tadi Hanim, Atik kita tengah coach tanya apa keys for consistent. So saya macam share dulu sebab Kak Min tengah nak masak, tapi yang pula tengah dalam course. Jadi macam saya share macam mana bagi saya bagi contoh lah muraqabah session saya sekarang. Maksudnya I want to be consistent in muraqabah. Sharing that consistency tip doesn't mean that saya dah juara konsisten. Sebab sekarang ni kita hanya tahu kita juara bila kita depan Allah nanti kan. So sekarang saya nak share apa yang saya rasa bermanfaat. Antaranya the reason is why you want to do muraqabah. So muraqabah ni bagi saya penting untuk saya buat sekarang dalam bulan Syakban, because I want to prepare myself mentally, spiritually for Ramadan. So dia akan jadi string of why. Why Ramadan 2024? Why now? Macam tu. Sebab bagi saya Ramadan is anchor. Sebab dia lah satu school of Ramadan yang mana akan set the pace sampai Ramadan next. So macam tu. Semua bulan adalah mulia. Allah ada di semua bulan. Why Ramadan? Sebab Allah muliakan Ramadan, tu saya nak muliakan Ramadan juga bersama-sama dengan Allah dan Nabi. Macam tu. So muraqabah is very important for me now. So macam tu lah. Jadi Coach Madiha tanya muraqabah tu macam mana, sebab daripada minggu lepas duk share muraqabah kan. Muraqabah tu sampai ada yang the meaning tu Lina apa maksud Lina untuk mungkin the first time yang dengar. The word itself. Okay. Kita startkan dengan definition of muraqabah. Muraqabah ni adalah satu session macam khalwah. Dia macam is the moment yang kita merasakan Allah's presence within us, dekat dengan kita. Allah memahati kita dan kita aware of His presence. Sebenarnya benda ni kalau kita nak shame diri kita kan, macam saya tengah ada latih. Kau tak aware ke dengan Allah sepanjang masa? Macam tu kan. Dia saya cakap jujur. Adakah memang betul-betul logik? Allah pun tak expect atas diri kita untuk aware of dia sepanjang masa. Sebab Allah letakkan kita amanah. Tapi Allah expect kita ada waktu yang khas kita dengan dia. Macam tu. So instead of shaming myself, aku tak aware, memang aku tak aware pun. Lepas tu dia macam kita tak prepare satu session. So instead of 100% kita tak tahu otak kita kapasiti yang Allah juga yang cipta, memang diciptakan untuk quality instead of quantity. We cannot do it all at the same time, but we can do it all in their own time. Macam tu. So apa yang kita boleh buat sekarang lah. Apa yang kita boleh buat sekarang adalah, for me, my muraqabah session is pagi sekali and petang sekali. For me, the sweet spot is 15 minutes. Yang mana kita start dengan grounding dulu. And then kita, nak saya walk through ke? Oh ya. Dah boleh dah. Dah faham dah. Okay. So dia macam lagi? grounding tu maksudnya memang kena letak kaki on the legit floor yang tanah ke ataupun kaki macam konkrit pun dah boleh je kaki konkrit sebab dia sebenarnya nak charge electric to the earth, ground to the earth. Of course lah kalau dengan tanah is the best, tapi kita mak-mak nak buka baju, nak pakai tudung, nak pergi emang pada waktu ni dan ketika ni memang tak buat. Do what's work for you. Even saya baca extra, ada yang that's also work for me tau. Dia tak semestinya grounding yang macam kaki, tapak kaki je.
you nak baring, tangan kaki kiri letak di atas pusat dan tutup mata. Oh, that's the best also. Betul boleh tidur. Yang tu waktu malam lah. Macam tu kan. So, saya share yang waktu kita semua duduk ni. Oh, duduk okey boleh buat Boleh ke? sekarang kena ready apa? Boleh buat sekarang. Okey. Boleh buat sekarang. Okey, semua boleh pilih untuk tutup video. Kalau nak fokus kan, nak tutup video. Okey. I will walk through. Video. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca doa dulu Music okay? Music boleh je sekali. Tak kisah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Semua boleh close your eyes gently. Slow. Make sure you are sitting in a comfortable position. Be mindful of your posture. Your feet on the ground. Okay, start dengan tarik nafas. Tahan. Hembus. Tarik nafas. Tahan. Hembus. Be mindful of your heartbeat while you tarik nafas. Tahan. Hembus. Allah itu dekat, closer than your own jugular vein. Dekat leher. So be aware that Allah's presence that is in you. Dalam setiap aliran darah, dalam setiap degupan jantung. Tarik nafas. In the air that you breathe, feels that the light feeling into your heart. Kasih sayang Allah. So, that He has been taking care of us sampai ke hari ini. Okay. Keep on. Tarik nafas. Tahan. Hembus. Share to yourself apa satu benda yang Allah tolong yang tak dijangka-jangka. That is purely from Him throughout your life. Okay. I have to end it here. Tu satu trailer je. Okay. Dan semua kita nak share hari ni kan. Okay semua. Lah baru nak feel. Sneak peek. 15 minit. Masa 4 baru nak fikir apa Saya yang berlaku. Dah bila dah trailer. Yang tu sebenarnya journal. Yang tu sebenarnya kita bagi trailer je. But grounding. You have to 15 minit. Tengok Pia gelak. So saya tak I'm not benda kena expert tau sebab dia main dengan hati sebab saya tak nak trigger apa-apa. So saya sendiri tak berani lagi. Semuanya buat benda ni 15 minit isi the breathing. Memang banyak lagi cara. Nanti saya share apa yang affirmation yang coach tu bagi. Sebab bagi saya sangat seronok sebab kadang-kadang kan bila kita rasa macam kita tarik nafas, saya sebut la haula wala quwata illa billah and saya cari apa maksud la haula wala quwata illa billah and why Nabi and 19 sahabat pentingkan sangat baca la haula wala quwata illa billah dan banyak kan. And the fadilat dia, I feel that this is what works for me with my analysis paralysis when it comes to solat. I have analysis paralysis and I have to be mindful of it. I have to own it. So how? Sebab Allah bagi cabaran pada saya kan. Macam tu kan. So I have to cut it short kot sebab hari ni kan kita topik lain. Itu sneak peek je. Okay, so satu lagi, lepas murakabah, it's the best time for you to get connected with your subconscious mind. Sebab all the barriers down kan. So masa tu lah journal. InsyaAllah waktu tu akan jumpa sesuatu yang memang saya jumpa. Oh, benda yang berbulan-bulan. Sangat banyak. Dalam feel-feel yang berbeza. Cuba try nantilah. Nah, kalau tak boleh tengok dalam YouTube. Rasanya banyak murakabah practice yang dia orang guide. Meditation voice verbal kan. Guys semua like supportive.
Thank you Safia. Thank you. Lina, sekejap Lina ada affirmation list. Lina boleh share ke nanti? Lina akan share ke? Boleh. Boleh Wah, would Boleh, be boleh. interested to know. Jadi basically InsyaAllah. macam kita set our body grounded on the ground, and then kita be totally present, and kita set aside time macam untuk Lina suggest 15 minutes. Tapi kita boleh start dengan 5 minutes dulu, betul kan Lina? So, but yang Lina buat adalah 15 minutes pagi and petang. And waktu tu lah kita buat journaling. Do you mean journaling tu menulis atau just in your macam waktu kita tengah pejam mata tu? Journaling ni memang lepas habis meditation you have to set aside yang bukan journaling yang bercakap dengan diri je. You have to Right. What works for you. It's your journal. Tapi yang penting biar mata nampak. Maksudnya benda ni by typing ke Okay, that's good. I love it. Thank you. Thank you so much Lina. Siapa boleh pin the picture sekarang? Apa yang dimasukkan dengan muraqabah? Are you stuck or Lina stuck? Lina start. Saya ambil course ni. Lina Stand kalau bagi word akan benda nafas lembut. Sebenarnya benda ni buat macam kat I'm fighting. Sebenarnya saya Lina? Sorry Lina stuck. Saya ingat saya stuck. Okay, Lina okay? But Lina, very good sharing daripada Lina. Nanti Lina boleh share affirmation. Saya pun nak tahu and saya pun nak practice. Because saya rasa macam I love it. And in fact, sebenarnya dulu saya start explore. Bila kita belajar daripada orang putih kan. Saya buat ini. Dulu saya buat macam panggil sebagai PO. PO ni is a combination of Pilates and yoga. So dekat hujung session tu, the instructor akan buat macam okay, take a deep breath, feel the blood flowing through your body. Oh, I love that session. Sebab dia macam you connected with your body. Cuma dia tak ada God there. Dia tak ada connected with the God. So I love bila saya dengar Lina punya instruction, it reminded me of that. Cuma kita kaitkan back to Islam. So I think benda tu something yang I would like to try. Alhamdulillah, thank you. Jom kita share love emoji untuk Lina. Share. Lina, nanti please share je pasal yang more tips dekat dalam group. Alright, thank you Lina. Ya, Lina angkat tangan. Aku just nak conclude. Maksud saya kan macam tadi kan macam it's okay for everyone if you want to come to the meditation from where you at. Macam saya walaupun saya sendiri ambil course tu, tapi saya masih perlukan the recording tu untuk guide me to set me in macam tu. Sebab dia tak boleh you feel like oh Ina dah ajar macam ni, nanti aku boleh buat tarik nafas sembur seorang memang tak boleh macam tu. Macam maksudnya benda tu dia kena ada feel, dia kena ada system, you have to get to used to it first. Maksudnya semua orang ada muraqabah cara dia sendiri dengan Allah. You have your own way. So you have to work it. Setelah say. Thank you Lina. Alhamdulillah. Alright, so untuk best lah Lina. Ya, sangat best. Rasanya kan kalau Coach Madiha boleh master benda ni kan, boleh Coach buat kat kita orang kan. Dia ada satu tu yang Bonda selalu buat. Wah, healing. Dia macam healing punya session kan. Boleh kot insyaAllah. Sebab actually kita ada dah buat, cuma saya tak jadikan benda tu macam the main thing. Dia macam bila kita bantu the participant untuk really set in the mood. Apa panggil alpha state, di mana kita bantu dia contributing, guided right. Thank you Yasmin untuk bagi that suggestion insyaAllah. By the way, kita nak menjawab persoalan tadi. Saya tanya Lina sebenarnya, apa rahsia untuk konsisten? Sebab all this time maybe kita dengar daripada saya ke, daripada orang lain. But sometimes the answer is already within us. Kita sebenarnya dah ada rahsia yang menjadi untuk kita. So pagi ni, daripada pukul 7 sampai 7.30 tadi kita
apa orang panggil body accountability. So sekarang siapa yang free, Maria nak open the floor. Siapa lagi nak share apa yang menjadi for you untuk kita bagi idea pada kawan-kawan kita yang lain. So not me, it's you guys. Especially pada group yang kedua. Tadi Lina mewakili group yang pertama. So maybe siapa-siapa nak rapkan anda dapat macam some new insights ke ataupun nak share macam lebih kurang macam Lina, something yang would work for you, yang kalau you buat benda ni, wah, lain menjadi. Okay, siapa nak take on the ni, and kita boleh lah sempat buat round the table sampai pukul 8 insyaAllah. Siapa nak try? Siapa nak? Rasa Lia lah kot. Sebab tadi kan, sebab kita kan first time saya dengan Atik kan, so kita look very excited. Okay, Lia tak sempat nak, baru nak start so kita salah sangat. Especially Lia banyak sangat cakap. No, Lia lah. Lia, silakan Lia. Lia lah nak share banyak benda. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah padahal dia yang paling excited, paling banyak sekali kan. Kita orang macam kita pun sama excited as dia juga. Cakap je. Okay, Lia. The floor is yours. Saya mention tau coach. Saya mention I have a list. Betul. I have a list there to share. Adalah sebenarnya dia ada itu sebab saya dah prepare awal kan. Ubi punya tu saya dah tulis siap-siap dah untuk hari Ahad. What to celebrate. Apa yang saya nak celebrate pada hari Ahad. Sebab hari Ahad ni adalah saya jadikan hari itu saya review dan refresh start for the whole next week kan macam tu kan. So saya dah tulis siap-siap. So I feel good. Thank you Coach Madiha for your planner. Dia works for Alhamdulillah. Yang mana satu tunjuk sikit Lia? Yang mana? Yang Coach punya cabaran 30 hari. Cabaran 30 hari. Saya print out dalam A4. Jadi dia cuma dia kurang handy. So ke mana-mana saya bawa file. Betul. That's why saya suka print A5. But A5 lebih handy daripada A4 kan. Handy kan. InsyaAllah lah in the future lah next version. next punya batch kan nanti. Tengoklah nanti ada ni. Sebab saya letak print A4 tu coach as a reward. Saya hold dulu tu print A4 tu sebab kita kan ada banyak list kan. Banyak list task to do. So itu bukan priority saya. So saya letak benda tu sebagai my ni. Saya complete ni nanti saya print out. Sebab saya ada print kan. Macam itulah. Tapi saya personalize. So dia lebih ni lah. So saya share satu yang saya rasa macam spark lah benda baru untuk saya adalah hari tu ada something happen and then saya rasa sedih sangat-sangat, and biasanya sejak daripada 4 years back kot, bila saya sedih saya akan macam terus bercakap dengan Allah. Ya Allah Tuhanku. Macam itulah, macam bercakap dengan Allah terus. Maksudnya macam saya pegang prinsip yang apa-apa saja yang kita rasa tak best ke, kita rasa happy, yang first kali sebenarnya kita cakap dengan Allah lah kan. Kita mengadu pada Allah kan. Allah tu sebaik-baik tempat mengadu kan. Tapi saya bukan nak cakap benda tu tak bagus. Cuma bila kita bercakap je, ini apa yang saya rasa lah. Bila saya cakap je, saya lepaskan je, dia ada benda yang dia masih lagi tak lepas sepenuhnya. Saya bercakap, apa yang saya buat sebelum ni adalah saya bercakap, saya lepaskan. Lepas tu memang menangis lah kan, sampai menangis dalam solat. Lepas tu saya akan buka Al-Quran. Saya akan buka macam kita dah mengadu semua, saya akan buka Al-Quran dan saya akan baca terus tafsir. Dia macam Allah, saya macam feel yang Allah bercakap dengan saya kan, saya akan terus dapat jawapan. Biasanya dekat tafsir tu kita macam terus pinch out kan, mana satu ayat kan, kita akan terus dapat jawapan macam Allah bercakap dengan kita, and then waktu tu dia akan bagi saya ni lah, dia macam okay aku dapat jawapan. Memang tenang lah, memang best. Tapi yang pada kali ni saya guna approach lain pula. Sebab hari tu, thank you Kak Yasmin, sebab hari tu Kak Yasmin ada point out yang pasal journaling. So saya try cara baru. This time
tak puas hati lah buka jurnal kan. Okay lah, buka jurnal. Tulis. Mengadu kan, tulis. Amazingly, it works as well. Bagus jugalah. So, sebab sebelum ni, sebab saya punya coach, arwah lah. Saya punya coach, sebelum ni dia memang ada mention tau, dia sebut je journaling. Tapi dia tak pernah point out macam mana nak tulis, macam mana nak tulis apa kan. So, masa Kak Yasmin cakap tu, saya teringat lah benda tu. Okay lah, saya pun tulis lah. Tapi still blur lah, clueless lah nak tulis macam mana kan. So, saya main letak je lah apa benda yang saya nak tulis macam tu kan. Tapi, last 2 days kot, ternampak tiba-tiba ada satu apa tu? Carrot Miraki. Kalau siapa kenal kat sini, Carrot Miraki. Dia tiba-tiba terlintas dia punya TikTok yang mana dia share pasal journaling. Menarik. Lepas tu dia share macam mana dia buat. Dia macam, okay, this is new to me. Benda yang baru untuk saya. And rupanya, ada teknik. Macam tu kan. So, antara benda yang saya excited lah sebab saya belajar benda baru kan. Journaling. Okay, good. So, sekarang ni saya dah jadi penulis jurnal lah. Wow. Upgrade goal. Upgrade. Okay, saya dah jadi penulis jurnal. Sebenarnya kan, kalau macam sepanjang yang cabaran, ialah daripada saya start program ni kan, satu yang dulu pernah jadi macam, kita kan masa kita meningkat remaja gitu kan, masa kita nak membesar kan, kita ada macam, nanti aku nak jadi ni lah, aku nak jadi ni lah macam tu kan. Dulu saya pernah nak jadi psikologi. Yes. Saya suka macam nak bagi motivasi gitu kan. Lepas tu antara salah satu cita-cita juga nak jadi penulis sebenarnya. So macam sepanjang program ni kan, okay, satu cita-cita yang dulu tu kan keluar. Menarik. Dia dulu cita saya nak jadi polis habislah. Lepas ni dia polis. Yang first, yang cita-cita saya masa kecil, saya memang nak jadi arkitek sebab saya suka melukis. Itu yang very close lah, tapi saya memang suka nak lukis, lepas tu suka nak design, nak lukis building, benda-benda tu. Till until benda tu kan, macam recall balik kan, rupanya dia relate dengan apa yang kita nak. So, itu adalah salah satu benda yang buat saya excited. Tips konsisten ya? Tips konsisten? What's the link to it? Paint me a picture. Apa tu? Kedua, sorry. Kan apa yang Hanim cakap, Hanim? Tak ada tips for consistent, Lia. Konsisten kat mana? Tadi kan initially kan the session kan untuk share apa yang tips untuk konsisten. Yang menjadi untuk dia. Yang untuk saya tu, saya memang ada soalan, saya dah pernah share dekat Coach Madiha. Setiap hari saya memang menjawab beberapa soalan tu kan. Setiap pagi dan setiap malam. Saya memang amalkan benda tu lah. Dan benda soalan-soalan tu, bila saya jawab soalan tu, dia akan buat saya on track balik. And it's a set of question. Bila saya ada buat benda yang sama pada junior coach saya keluarkan 4 soalan lah. 4 soalan pagi, 4 soalan malam. Saya minta dia orang jawab. Lepas tu kan saya kira balik, rupanya berapa soalan yang saya jawab setiap pagi, setiap malam tu. Untuk pagi je 28 soalan aku jawab. 28 soalan? Wow. 28. Memang saya commit, memang 28 soalan saya jawab setiap pagi. And untuk malam saya tak kira lagi, tapi dia lebih daripada 4 lah. Dia lebih daripada tapi 10. Dia macam, dia more like macam you start the day with yang reframing kan, kita panggil tu framing kan, is it? Tak tahu lah, pernah macam tu je kan. Yes. You frame your day tu by answering questions so that you don't go over, you don't stray. Betul. Sebab soalan tu saya pun tengah try ni yang morning questions by Coach Madiha kan. Yang tu so saya pun tengah try yang tu. Baru sekali buat lah. Okay. Dia macam ada, it's the same thing yang kita buat, cuma dia different set of questions. Maybe kita boleh reshare balik Lia your questions.
Sebab apa yang saya buat sekarang ni adalah saya nak kumpulkan actually what actually I do untuk orang stay consistent. Sebab different people ada different personality, different the way you organize your brain is also different. So that's why sometimes one tips may work for some people but not work for other people. So kita yang kena explore and cari actually what work and repeat. Orang panggil sebagai what work for you, kita panggil sebagai winning formula. You repeat that winning formula for you. So yang kita kan. So that's what saya nak dengar. But thank you Lia. Nanti Lia boleh share balik your 28 soalan. Saya tengok juga soalan Coach Madiha. Cuma kita kan dalam state yang konsisten kan. Saya try to with my question lah. Sebab kita ni, kita ada satu perangai tau. Saya lah. Benda baru datang, kita nak try. Benda baru datang, kita nak try. Tapi sebenarnya benda tu kan, ada benda sebenarnya dah works for us kan. So sebenarnya Sama. Oh yang kan penyakit saya je. Tu memang penyakit semua orang rasanya. I think sebab kita ada rasa nak upgrade. Kot. Kita nak upgrade ourselves. That's why kita try, kita maybe the new thing macam works lagi bagus kan. Tapi at the end of the day kita akan balik, kita tahu kan diri kita macam mana. Kita akan balik kepada sistem kita yang works for us. Kita tweak here and there. Betul lah. Macam tu lah benda tu. Oh, penyakit semua orang rupanya kan. Penyakit aku je. Satu lagi lah Yasmin perasan bila kita dekat Artist of Life, kita kenal diri kita. Betul tak? Mungkin selama ni kita tak kenal, kita tak perasan pun diri kita ni siapa sebenarnya. Tapi bila kita dalam Artist of Life ni, kita lebih kenal diri dan kita lebih appreciate. Betul tak? Kita lebih appreciate every moment yang kita ada, every achievement yang kita dapat. Walaupun sekecil-kecil achievement kan. Kalau dulu kita mungkin rasa, alah benda ni dah memang tanggungjawab kita kot. Jadi kita tak rasa benda tu perlu kita acknowledge kan. Kita tak rasa benda tu besar. Contohlah kan, kalau macam seorang ibu menyusukan anak, itu memang tanggungjawab ibu. So kenapa kita tak rasa benda tu is a very big deal untuk kita. Dah memang tanggungjawab kita menyusukan anak. So tapi sebenarnya, subhanallah, itu adalah satu perkara yang besar sangat yang kita dah buat. Dan itulah, jadi sebenarnya benda macam tu yang menjadi kesedaran lah dekat sini. Dan macam bila kata tadi, kita will be back pada apa yang works for us. Kita macam underestimate kan? Kita macam underestimate kita punya ability tu kan? Self-sabotage, underestimate, too harsh on ourselves, too much expectation on ourselves kan? Yes. Kita letak expectation yang lebih, which is, dan juga kita tak nampak apa yang kita dah buat tu sebenarnya dah banyak, dah besar. Sebab dulu pun saya pernah ada satu isu, lepas tu bila macam you cakap, Yasmin perasan tak anak Yasmin membesar dengan sihat, mempunyai mental yang sihat. The way you membesarkan dia, you tak rasa ke sebenarnya itu adalah satu contribution yang dah besar you buat pada anak-anak you. You hantar anak pergi balik sekolah, you peluk anak-anak you, itu semuanya yang menyebabkan dia grow menjadi manusia. Kita tak rasa kan? Kita tak perasan benda tu sebab kita rasa itu dah memang tanggungjawab. So kita letak di as tanggungjawab. So kita tak rasa tu it's a big deal. Dah begitu juga kita melayani suami kan. Kita tak rasa pun dah tu memang tanggungjawab aku, isteri memang kena layan dia. Aku nak tak nak, aku memang kena layan dia. Tapi sebenarnya tu subhanallah, benda yang sangat banyak sebenarnya kita dah buat dalam hidup. Terlalu banyak sukses yang kita dah capai. Tapi kita tak nampak sebab kita kejar kepada sesuatu achievement yang kita set sendiri. Akhirnya kita stres sendiri dengan satu achievement yang bukannya pun Allah letak. Itu adalah satu perkara yang kita wajib capai. Kadang-kadang Yasmin lah kan fikir macam, aku ni macam stres entah apa-apa kan. Tapi bila, yelah, satu lagi bila kita kenal diri kita, kan kita tahu, kan hari tu kan kita ada tanya diri dalam soalan Artist of Life, apa yang penting dalam hidup kita daripada 20, daripada 10 turun ke 5, turun ke 3 semua tu kan. Daripada situ baru kita perasan, oh rupanya yang paling tinggi pada Yasmin is spiritual. So kalau benda lain-lain tu dia jadi secondary, lepas tu yang ketiga. So daripada situ, okay, Yasmin dengan Hanim tak sama. So kalau Yasmin, apa-apa isu, back to spiritual, terus memang kena sebab itu memang Yasmin. So kalau Yasmin kena, kalau orang cakap bagi hadis ke, bagi ayat Quran ke, back to that, memang kena dengan Yasmin. Tapi kalau Hanim
Hanim kategori orang yang sebab diri kita kan, kita dah buat questionnaire tu kan, soalan tu. So Hanim yang lain. So Hanim dah nampak, okay, orang betul bila kita ada isu kita point pada yang diri kita yang tu, dan kita nampak kita punya solution tu jadi cepat sikit kan. Kat situlah Alhamdulillah. Alhamdulillah, thank you. Saya suka sangat. Thank you Yasmin untuk share tentang kenal diri. Saya sangat setuju sebab mengenali diri ni dia macam, kalau you tenang dengan diri, satu quote yang saya baca balik daripada Lao Tzu. Siapa kenal? Saya pernah share dekat dalam Telegram Sugar for Your Mind. Jadi saya nak quickly baca benda tu sebab it's really deep. Quote tu dia buatkan saya tertipu. Orang cakap tentang ada goal, tapi benda tu dia tak complete the puzzle lagi until you really know yourself. Bila you ada that emotional connection with your goal, with your vision, then baru benda tu dia macam click. Sebab kata Hanim cakap dia ada click. Sebab kita semua boleh ada goal. Wah, esok saya nak jogging. But if you don't feel connected with the act of jogging dengan who you really are, dia macam tak sampai. Siapa faham apa yang saya cuba sampaikan? Ini daripada kata-kata daripada Lao Tzu. Okay, Lao Tzu cakap dia adalah seorang pakar falsafah. Ketika seseorang itu percaya diri, dia tidak akan berusaha meyakinkan orang lain. Ketika seseorang itu tenang dengan dirinya sendiri, dia tidak memerlukan persetujuan orang lain. Ketika seseorang menerima dirinya sendiri, seluruh dunia akan menerima. I love it. Kalau kita yakin dengan diri, kita tak perlu nak yakinkan orang. Bila kita tenang dengan diri kita sendiri, kita tak perlukan validation daripada orang lain. If you're a mother and you're doing a great job, you don't care what the world say about you. Tapi kenapa hari ini saya interview ramai suri rumah wanita, dia rasa hilang that self-worth. Why? Kita boleh cakap this, no, because you tak confident with yourself. Because you tak tenang dengan diri sendiri. Sebab you tak terima, kata Yasmin tadi, kita tak betul-betul menghargai diri kita. When you know what you doing the right thing and you doing the best that you can, kita tak perlukan people's punya validation. So this quote, kalau Madia stuck ke apa-apa, sometimes I go back to here. Sebab quote ni dia bagi Madia satu direction. Oh Madia, ada something yang you tak tenang dengan diri. Or maybe ada something you tak confident dengan diri. So kita kena check lah dari segi agama ada tak yang kita langgar-langgar yang menyebabkan kita tak confident. So dia bukanlah just a logical thing. So you check. You buat benda ni ada tak yang you tidak mengikut hukum syariat. So of course you tak confident dengan diri because you are against something yang Allah said. Something like that kan. So quote ni quote yang for me, the reason why Alhamdulillah mengenali diri, know that you are unique, dimasukkan dalam Actress of Life. Thank you kepada Yasmin untuk mengingatkan. Siapa yang cakap betul, when you know ourselves, kita tak payah argue pun kalau kita tak setuju dengan orang tu. So kita tenang, within. Dia bukan dekat luar je, dalam diri kita sendiri, insyaAllah. Right, siapa yang nak wrapkan last, Atik ataupun Hanim, ada anyone yang nak share yang belum sempat lagi share? Kita last round the table. Saya nak share sekejap lah, mungkin 1 minit je, 1 minit. Saya rasa one of the reason yang membuatkan kita lebih semangat for the next day, which was happened to me after Actress of Life, lepas buat planning apa semua tu, macam walaupun tidur lambat, macam pukul 12, pukul 2, tapi kita still macam bertenaga esoknya, is disebabkan kita punya vision and mission tu sangat clear. Kita punya task and instruction tu very clear. Tak adalah macam around the bush, macam
yang macam buatkan kita overwhelm ke apa ke. Sebab for example like macam minggu lepas tu, my task is only list. So I list je, tak payah fikir benda lain dah. And if you do that, you get your progress, you get your motivation. So you be happy, and then everyone pun around you happy. You tidur lambat pun you bangun still looking forward. Sebab sebelum ni ingat ke, oh kalau macam I ngantuk pagi-pagi tu kan, oh ni mesti food ni, food. Sebab minggu lepas macam saya tak, I just makan apa yang ada je. But I'm sure it's not about food. Tapi I still feel very, you know, very excited, looking forward to the next day. I think this, one of the reason is this lah. I'm very clear, the task is very clear, instruction very clear, purpose is clear, vision is clear, so nothing can stop you. InsyaAllah. Thank you, Ali. Nice conclusion. Atik, ada anything nak tambah? I love it. Clear vision. Clear goal lead to clear result. Oh ni, saya pernah dengar macam ni. The formula is like this. Clear goal lead to clear execution. Clear execution lead to clear result. Adapun dalam formula lain dia, good goal means good execution. Good execution means good result. So ramai orang dia nak jump kepada result. But you cannot if you don't act. Tak ada execution. But how do you execute that? Then you have to have a good goal. Goal yang very clear. Tells you exactly what to do, doesn't make you feel overwhelmed and everything. Thank you. Hanim, Atik ada anything nak tambah? Saya nak tambah not much lah, but I feel happy bila kita kena list yang three weekly punya list apa kita nak buat tu. Saya nampak apa yang saya nak buat and we follow the action plan tu, and bila kita nampak the result tu we feel happy and we know what to do dengan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, thank you. Okay, so Safia okay, Safia. Every time saya sebut nama Safia, saya akan teringat iklan. Safia. Iklan Safia. Saya rasa dia macam iklan. Okay, anything to add? Kalau tak, kita akan wrap this session. Thank you so much. Okay, Safia. Kalau ada anything, just unmute. Alright? Saya nak ucapkan thank you so much pada anda semua. Saya belajar banyak benda sebenarnya. And again, we back to kepada satu belief di mana sebenarnya kita have all the resources within us untuk bantu kita dapatkan apa yang kita nak. Allah tidak akan uji melebihi kemampuan kita. So with that, sebenarnya we have enough resources untuk go through every cabaran dan ujian. So that's why saya sangat suka this kind of session, sebab saya nak dengar korang punya apa. Macam tu kan. All this time kita dengar, tapi macam Lia cakap lah, kita ada penyakit nak try. And saya tak nafikan, that is a self-help punya penyakit. Orang yang suka self-help memang akan nak improve. It's okay, cuma the key point is to find that balancing point. Know when enough is enough and know when you really have to improve. So that's why mengenali diri dan knowing where you want to go and knowing what worked for you and know what to do when it's not working for you. Benda tu semua dipanggil sebagai self-awareness. Yang Lia cakap bila dia start join Artists of Life. Saya nak jadi ni, saya nak jadi ni. Tiba-tiba terrecall balik. Kita panggil tu sebagai self-awareness. Dia meningkat, self-awareness. And memang kajian menunjukkan when you journal, simple you journaling and everything ni is one of the method untuk naikkan self-awareness. And self-awareness atau dipanggil sebagai kesedaran diri juga dikatakan adalah the biggest indicator untuk predict orang tu punya leadership, kebolehan leadership. You cannot be a good leader if you cannot have that, if you don't have that self-awareness. So, kalau kita tak ada self-awareness, kita akan mudah jatuh dalam ego, marah for no reason, you know. Bila orang suggest something, kita terus tolak. Why? You can cakap begitu self-control and everything, but self-control starts with self-awareness. So, how do you improve self-awareness? One of it yang semua orang ada share sebenarnya, part of it is journaling. It's proven to improve your self-awareness.
Alhamdulillah. Kita solat 5 kali sehari. Every time solat, kita kena ada, wah tiba-tiba hilang suara. Tiba-tiba kita kena ada that conversation. Okay, saya rasa di situ sahaja. But the key point adalah self-awareness, know what worked for you, and repeat and repeat and repeat. And you guys, kita semua, it's a reminder for me too. We all sebenarnya dah ada that resources within us. Kita just kena cukupkan. And I love this session sebab dia membantu saya untuk compilkan. And this thing, insyaAllah, dia akan membantu orang lain juga to give ideas. Siapa setuju, kita semua perlukan ideas. Right? We need ideas. So thank you so much pada siapa yang contribute, and please keep on sharing dalam Telegram Artist of Life. You know that every sharing yang you buat, ada orang dia silent reader, but never underestimate silent reader. Maybe dia busy, tak sempat nak response. But it really proven in the past, memang ada orang silent reader yang inspired from anything. Yang share, Anim share apa yang work for you, or you nak share tips baru ke, please share. Alright, mereka kita habiskan di sini. InsyaAllah. Thank you so much. Ambil yang baik, yang kurang baik, lebih makan ni. Kita jumpa lagi. Oh, kakak gambar satu. One shot. Thank you Yasmin. Saya pun inspired by Yasmin punya tadabbur. Saya pun macam wah. Saya start betul-betul macam kick start balik. Saya suka Norman Ali Khan. So saya belajar banyak daripada Norman Ali Khan. Okay. Kita tangkap satu gambar. 1, 2, 3. One more time. 1, 2, 3. Alright, thank you so much. Assalamualaikum dan selamat pagi. Thank you, Coach. Why, thank you. Thank you semua. Thank you. There's a hero if you look inside your heart. You don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away.